स्वागत तो करो हमारा। मैं उनमें से हूँ जिसके दिल से अगर कोई एक बार उतर जाए ना, तो फिर चाहे वो कब्र में उतर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी। तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। समझा? একটা ছেলে যদি তোমাকে পছন্দ করে তবে তার ফিলিংস নিয়ে ভাবো, নিজেকে নায়িকা ভেবো না। আই কিতে এমন কোন বেটা আছস যে আমার লগে মারামারি করতে পারবি? আয়, আমি তোর সাথে মারামারি করব। আয় বেটা। লা আরে চিলা, আমি তো আসবই যখন আমার সময় হবে। ও ভাই আপনি ভাই, ভাই সরি ভাই, ভাই মাফ করে দেন। 14 জনের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছিলেন 18 বছরের এক ভারতীয় যুবক। প্রেমিকারা জানতে পেরে জোট বেঁধে হানা দেন প্রেমিকের বাড়িতে, আর তাদের দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন প্রেমিক। তখন থেকে কোমায় রয়েছেন তিনি, হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा। हम थोड़े दिन खामोश क्या हुए, कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल हमारा है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। আচ্ছা ভাই, আপনার সাথে একটু কথা বলা যাবে? ভাই বলেন। আচ্ছা, আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশটি ঠিক কেমন হবে? আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ হবে শুধু মেয়ে দিয়া ভরপুর, আমি একমাত্র ছেলে থাকবো এবং পানির জায়গায় মদ চলবে এবং দেশের প্রাইম মিনিস্টার হবে সেফাতুল্লাহ। লাইকি বৃহস্পতিবার রাত আমরা দুজনেই মাতাল, তুমি বাসরে আমি আসরে। दुनिया ही कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? এলাকায় বেয়াদব না থাকলে উচিত কথা বলবো কারা? লাইকি বুঝছো না, উনি মনে করছে অন্য হুজুর। সিফা দিয়ে বই